जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर VSc एथिक्स एंड वैल्यूर सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन और 5 मार्किया क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा हला। तो यूठू लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। उत्कल यूनिवर्सिटी पिला माने ए क्लास को बिल्कुल मिस करंतुनी, आपनकर एग्जाम अछि तो यूठू सब क्वेश्चन आसीबो। तो आम पढिबा ख्रीष्ट धर्म एवं यहूदी धर्म परंपरा ताकर जो 10 आज्ञा कहानी सेटा आम पढिबा। देखंतु प्रथमे टिके इंट्रोडक्शन कोन लिखिबे। 10 आदेश जहाकू डेकोलोगस मध्य कुआ जाए। एठी एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो 10 आदेश को कोन कुआ जाए, डेकोलोगस मध्य कुआ जाए। या नैतिक एवं नैतिक नियम एक सेट जहा जिहुदी एवं ख्रिस्टियानिटी उभयक एक केंद्रीय भूमिका ग्रहण करथिला। एटा कोन थिला ना ए जो 10 आज्ञा कहानी थिला एटा यहूदी मानकर थिला आउ ता सहित ख्रिस्टियन मानकर मध्य थिला। हिब्रू बाइबल अनुसार सेगुडिक सिनाई पर्वत मेसांकु परमेश्वरଙ୍କ द्वारा निया जायतिला एवं मुख्यतः निर्गम पुस्तक रे लिपिबद्ध होईची एवं द्वितीय पुस्तक रे पुनर्वृत्त होईची। तो एटा काहा द्वारा होइतिला, एटा मोसाଙ୍କ द्वारा एटा लिपिबद्ध होइतिला। मन रखिबे जदिओ मूल नीति गुडिक सम्मान यहूदी एवं विभिन्न ख्रिस्टियानिटी परंपरा रे आज्ञा गुडिक किपरि संख्या एवं गोष्ठी को अंतर्भुक्त करिछि सेथिरे मध्य पार्थक्य अछि। तो आमे जानिबा प्रथमे 10 आज्ञा साधारण तालिका कोन से जो 10 आज्ञार तालिकाटा आम पढ़ा। तो यहाँ बेसी आसे 5 मार्किया प्रश्न है, बेसी यहाँ आसे 5 मार्कियार आउ 2 मार्कियार। 5 मार्कियार 2 मार्कियार बेसी पड़े यहाँ 10 आज्ञा कहानी बा 10 आज्ञा तालिका है। तो कौन यहाँ मन रखिथे समस्ते यहाँ कौन मन रखु से दिगला। प्रथमे मु प्रभु तुमर परमेश्वर मो पूर्वर तुमर अन्य कौन देवता रहा है। माने एटा मोसा को तांको प्रभु कोन कहिथिले ना मु होउची प्रभु परमेश्वर मो पूर्वरु तमर अन्य कोनोसी देवता रहिबेनी, माने मो छडा आपनकर आउ केही भी देवता रहिबेनी, मु होउची तमर परमेश्वर। तुमे निज पई एक खुदित प्रतिमा किंबा कोनोसी जिनिस प्रतिमूर्ति निर्माण करिवो नाही। तुमे सेमानकु प्रमाण करिवो नाही किंबा सेमानक सेवा करिवो नाही। माने एठी कोन कुआ गला मो छडा तमे अन्य काहाकू परमेश्वर बोली बा ईश्वर बोली भाबिबनी। ता सहित मो छडा तुमे निज पई एटा तुमे निज पई माने से कहिथिले तुमे तम निज पई कोनोसी मूर्ति तयारी करिवनी, कोनोसी प्रतिमूर्ति तयारी करिवनी आ से प्रतिमूर्ति के मध्य पूजा करिवनी। तो एटा से माने कहिथिले, से माने नुहे तांको परमेश्वर कहिथिले हैला। तुमे व्यर्थारे प्रभु तुमर परमेश्वर नाम देब नाही। व्यर्थारे माने कोन एटा देखन, व्यर्थारे तुम परमेश्वर नाम नेबनी माने आमे कथा कथा रे कोन करूचंती एटा भल कथारे कहला। आमे कथा कथा रे कोन करचंती ना आमे ठाकुर नाम खाइ देउचंती। तो सेति पई कहले तमे व्यर्थारे प्रभु तुम परमेश्वरଙ୍କ नाम नबनी, माने तम भगवान का नाम तमे व्यर्थारे नबनी, खाली कथा कथा रे भगवान को उपरु कथा नबनी। विश्राम दिन को मने रखंतु, यह पवित्र रखंतु, विश्राम नियंतु हैला। विश्राम दिन को मन रखु कौन सब आप विश्राम नियंतु, काम करूँ ठीक अच्छे किंतु विश्राम नियंतु। तुम पिता एवं माता को सम्मान कर, सब कौन करबा आमे पिता माता को सम्मान करबा। तो सेटा तांकर मध्य 10 आज्ञा कहानी मध्य थिला। तुमे हत्या कर नाही, हत्या माने कौन डकायती एगुड़ा जो होची एगुड़ा करिवे नाही। तुमे व्यभिचार करिबा नाही, व्यभिचार माने कौन माने अन्याय विचार करिबानी। तुमे चोरी करिबा नाही, चोरी माने कौन अन्य द्रव्य अपहरण, तो अन्य द्रव्य उपरे लोभ करिबेनी, अन्य द्रव्य चोरी करिबेनी। ता सहित तुमे तुमर प्रतिवेशी विरोध रे मिथ्या साक्ष्य देबेनी। प्रतिवेशी माने कौन जो तुम पड़ोसी रही तुम पड़ोसी विषय रे तमे कौनसी मिथ्या साक्ष्य दब नहीं। माने कौन धर आपण उदाहरण गोटे नबा, कॉलेज रे गोटे कौनसी भी घटना हो गला, तो सेठी आपण सांग अच्छी आउ गोटे साइड रो अन्य जन अच्छी तुम ताको चिन्ह नांती। तो सेठी गोटे कथा को नहीं आपण कौन करेंगे ना आपण सांग पटरु मिछ साक्षी दब, मिछ साक्षी दब, तो सेटा करबानी हैला। तापरे तुमे लोभ करबा नहीं, कौनसी जिनस प्रति तमे लोभ करबा नहीं। तापरे एठी देखंतु एठी जो पार्थक्य थिला किछि से पार्थक्यटा एठी दियला। प्रथमे यहूदी परंपरा, यहूदी परंपरा रे कोन रहिछि। यहूदी धर्म रे प्रथम आदेश हेउछि एक प्रस्तावना, परमेश्वर परिचय एक परंपरा विभूति, जहा परे 9टी अन्य आज्ञा द्वारा अनुसरण करा जायछि। अन्य देवता रखी विरुद्ध रे निषेध एवं मूर्ति तैयारी विरुद्ध रे निषेध को गोटिए द्वितीय आज्ञा मिश्रण करा जायछि। लोभ विरुद्ध रे निर्देश को मध्य या आज्ञा भाव रे विवेचना करा जायछि। देखंतु एटा कोन मु कहि दउछि, एटा कोन एटी देखंतु एटी 10टी आज्ञा देइछि ना नाही, एटी 10टी आज्ञा देइछि।
এটা ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ପଢି ନେବେ। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ପଢିଦେବେ। ଏଇ 10ଟି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଇହୁଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ସେଇ ଇହୁଦୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର କିଛି କିଛି ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଏଠି କହିଲା। ଯଦି ପଢୁଛି ଇହୁଦୀ ପରମ୍ପରାର ଆଜ୍ଞା ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ତ ବେଶୀ ପଡ଼େ କ'ଣ 10 ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀ, ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ର ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଦ୍ର ହୁଏତ ଆସିପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଉଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କହୁଛି ଏଉଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଥିବା, କାହିଁକିନା ମେ ବି ଆସିପାରେ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ତୁମକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ ଛଡ଼ା ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ରହିବନି। ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିମାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଟା ସିଏ କହିଥିଲେ। ତୁମେ ବ୍ୟଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସେଠି ସେମ୍ ଥିଲା, ଏଠି ବି ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି। ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖ ହେଲା। ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ତୁମ ପିତା ଏବଂ ମାତାକୁ ସମ୍ମାନ କର। ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରତିବେଶୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇହୁଦୀ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରେଟେଷ୍ଟା ପରମ୍ପରା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରେଟେଷ୍ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ରଖିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷେଧ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷେଧ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ। ଲୋଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ। ଏହା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ପରମ୍ପରା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ପରମ୍ପରାଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଗଷ୍ଟବର୍ଗ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଇମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଆଉ ଥିଲେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ହେଲା। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ପୋପଙ୍କ ଅଧିପତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ସେଇମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର 10 ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ରହିବନି। ତ ସେମ୍ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନେବ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଠାକୁରାଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା କରିବାନି। ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ଥର ପଢ଼ିଲେଣି, ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ଲେଖିପାରିବେ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ପିତା ଏବଂ ତୁମର ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଲୋଭ କରିବନି। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଲୁଥରାନ ପରମ୍ପରା। ତ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ସେମ୍ ଥିବ, ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏ ଆଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ତଳେ ଦେଇଛି। ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ବି ଆସିବନି। ଦେଖିବେ ଏଇଠି କେବଳ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର 10 ଆଦେଶ। ସରି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ 10 ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, 2 ମାର୍କିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା 5 ମାର୍କିଆରେ ହଉ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।